Ulan! Ulan! Ha? Ulan? Pag-andam na mo, kinahanglan mag-andam mo og pagkaon aron dili ta gutman. Sa panahon sa krisis, ug mga hagit sa kinabuhi, kita nagtinabangay ug nagbadayon gihapon. Mao kini ang tinuod nga diwa sa usa ka komunidad. Ang kalig-on sa usa ka katilingban di lamang sa individual nga pagpaningkamot apan sa atong giamgitan nga responsibilidad sa katilingban. From the southernmost tip of Cebu, kami mao ang Tostado Festival sa Santander, Contingent number 17. Super Typhoon Karina maglandfall sa probinsya. Kinahanglan nga mag-andam kita sumala ni Governor Gwendolyn Garcia. Ma, pa, mag-ampo kita ni San Gabriel para ilikay kita sa katalagman.